Hi peeps, dit is Jenny van Disrupt Tutoring en soos altyd is dit 'n plesier om by julle aan te sluit. Vandag gaan ons aan met die bespreking oor die ontkenning. We continue our discussion on the negative. Ons sien dit is 'n vraag, it's a question, wat ons in die ontkenning moet antwoord. We need to answer in the negative, want ons begin met nee. We start with the word nee. Die vraag sê, het jy al ooit sulke streng reëls gesien? First of all, what is the word that needs to change in the negative? And it's al ooit. If ooit was on its own, it changes to nooit. But when it's al ooit, it changes to nog, nooit, nie. And it's emphatic. Have you ever seen such strict rules? But again, let's see that they're asking the question to me. Have you ever seen such strict rules? Answer, no, I. Nee, ek. Then comes my verb second, het, nog, nooit. Sulke streng reëls gesien nie. Nog nooit, al ooit, changes to nog nooit nie. And again, we are answering the questions. It therefore means my negative, no, I have never seen such strict rules. Voordat ek afsluit, wil ek net baie dankie sê aan ons Epic Borgmaatskappy wat hierdie video moontlik gemaak het. Lees alles oor hulle in die beskrywing hieronder. Onthou om ons webtuiste te besoek vir meer van hierdie Epic studieklas video's. As jy nie die antwoord op jou vraag kan vind nie, stuur vir ons die vraag en ons sal antwoord met 'n persoonlike video net vir jou. Tot volgende keer.